हाय एवरीवन वेलकम टू अगेन माय न्यू वीडियो। आई होप आपण माने समस्ते भले थे आरु बड़ मान को मोर जुहार सान मान को बहुत सारा भल पाइबार। आरु आज वीडियो टी हमर दीदी के देखाबी माने केनता से माने काम करसन जे देखाबी आ तांकर वॉइस केते हैला न जे आपण माने कमेंट रे मते जणाबे। आरु आज वीडियो आपण मान के भल लागबाले प्लीज लाइक कमेंट शेयर चिंता करिले करबे भूलबेनी। आरु जिन माने मोर चैनल के नुआ आइसन वीडियो के नुआ करी देखुछन प्लीज प्लीज मोर चैनल के सब्सक्राइब करबे आरु आपनकर फ्रेंड फैमिली संगे शेयर करबे। और चलू वीडियो स्टार्ट करमा। तांकर घर के जिमा एखन को माने आसीथिले हमर फटी आसीथिले जे माने मु तांके वीडियो करि नि पारली भागी देले खली दोना सुखिए करी बेले तांकर घर के आमे जिमा चालू। छेली 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 एड़ा तांकर छेल का छेड़ी छेड़ी तांकर घर ठी रखीचन बेसी दीदी के देखा भी कहते कि एड़ा दीदी पाखे में पहुँची गले देखुन आगे कथा मध्यम तांकर संगे के रे इटा होच हमर दीदी हय तमे जेथि तो कि नहीं है छक्की के जिमा बोलते छको के जीव दुपहरे जिमा नाले द्विपहरे हां द्विपहरे हय जिमा हय हय ओके नहीं आनी हां हां जिमा देखो तो नहीं देखियो ए नेता में कोई नहीं काम हय हेले रांधलो ने नुहे रांध भात रांधी छ हय हय तून निहा रांध तून निहा रांध तून ने रांधवा नी साग सजना साग ओहो हय रांधे हमने आज देने एटा सफा करी छ इ सागा चतरई छ हय तांकर आँखी भल से देखा नहीं जाए माने गुटे आँखी देखा जिसी हेले भी से माने छापकी छापकी काम करी पकासन देखुन तापने केनता काम करसन जे तांके घर लोग मना करसन का काम नहीं करबो कि फिर भी से माने तांके भनी लागे माने बिना काम ते रही नहीं पारन बेले से माने सब काम करसन झाड़ू नु तुम रंधा बड़ानु घरर पानी आनी की सब काम करसन आ तांकर गुटे नाती अछन तांके बहुत भल पाएसन को लेडा सागरा चतरे की रखीछन रांधबी एक्चुअली माने डे अंधार दिसु जे गो तांकर घरटा से आडू से सूर्य किरणटा पडुचे लाइटटा नहीं बेले सीनटा टिके अंधार अंधार दिसबा जदि भल से नहीं दिसबा ले सॉरी मते क्षमा कर देबे बाकी आपण मनकर लागी मुई वीडियोटा करूचे शेयर कर दउछे कहूंत माने वयस्क हो जेतले भी तांकर काम प्रति केते भल पाइबार जे देखुन मुनी नहीं है रांध तुमे तून टिके देबो रांधले देखुचन केना छपकी छपकी धरी पकासन सबु जगार से माने जानी थीसन बेले सबुटा आनी पकासन सामान का पासबुक राउटे गोइला हां तांकर बॉयज के देखले से माने बहुत काम करी पकासन देखुचन तो माने भनी लगा फिर भी तांके मना करसु घर लोग नहीं करबो कहले से सबुटा करसन ए बुढ़ा के ना हेले गोइला नउची नहीं नबा सुन सुन दाम दे हेठी बसी छन तांकर कथा लागसन गा बेले मुई टिके हुंकार मार दउथि से कुह हां हां कहि दउथि से ताके भल लागसी अंधारे रे केना देखुछन हती लुची छन अंधारे भी
ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ପକଉଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ କେମିତି ମାନେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ ନି ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଆଖିଟା ମାନେ ଝାପସା ଝାପସା ଦିଶି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିଟା ଭଲ ଦିଶି କୁହ ଦେଖ ଆରୁ ଆମେ କାଇଁ କାମ କରସୁଁ ଏଟା ତ କିଛି ନୁହେଁ କୁହ ଆମେ ତ ଟିକେ କାମ କରିଦେଲେ ବୁଆଗୁ ମାଗୁ ଇମା ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ଦୁଖଉଛେ କହିସୁଁ ବାକି ଦିଦିକେ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବୁନ୍ ଯେ କେମିତି କାମ କରୁଥିବେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନକେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି କାମ ନି ଦେଖେଇଗା ଆଜି ଭାବିଲି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେସି ମୋ ଦିଦିକେ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେସି ସବେ ମନେ କରବେ କହିକରି କହିଲି ଇଆଡ଼େ ଧାନ ରଖିଛ ରାନ୍ଧି ସାରଲ ଏଲା ଗାଧେଇ ଯିବ ଆହା ହଁ ସକାଳୁ ଯାଉଁ ଟା ହେଣୁଆ ବନାଲ ନିଜେ ନିଜେ ବନେଇଛ ଏଟା କରଡି ଆଣିଥିଲେ ତ ବେଲେ ସେ କରଡିକେ ହେଣୁଆ ବନେଇଛନ୍ କୁହ ତାମାନେ ସବୁ କରି ପକାସନ୍ ମାନେ ଟୋଲ ବି ଠେସି କରି ମାନେ ଶୁଖେଇ ପକାନ୍ ସବୁ କିଛି କରି ପକାନ୍ ଏଟା ହେଣୁଆ ବନେଇଛନ୍ ତାମାନେ ନିଜେ ଖରାতে ଶୁଖାବେ ତ ହେଣୁଆକେ ବେଲେ ହେତିଲେ ଏଟା ବାହାରକେ ନଉଛନ୍ ଶୁଖାବାର୍ ଲାଗି ବେଲେ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କର ଯାଉଛେ ଯେନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ ହେଦିକି ଯାଉଛେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ବୁଲିକାଜି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆଉ କଥା ଶୁଣିକାଜି ମଜା ବି ଲାଗୁଛେ ଟଙ୍କା ପଇସା ହଁ ଦାନ ବହି ନି ପାରେ ହଇ ଆଗ ବେଶୀ ଲେଖାନି ଆଉ 3 ଖଣ୍ଡ 4 ଖଣ୍ଡ ଲେଖା ପଇସାରେ 8 ପାଇ 10 ପାଇ ହଁ ହେଲେ ପଇସା ହେଲେ ସିନା ଆମକୁ ଖାଇବୁ ହଁ କତ ବୁଝି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଦିଦି କି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ କାମ ବି ଦେଖୁନ୍ କରୁଛନ୍ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଦେହ ବି ଠିକ୍ ଅଛେ ନହେଲେ ତ ଅଲଗା ଲୋକ କେନ୍ତା ହେଇତେ କିଏ ଜାଣେ ଆଉ ସୁଗାର ମେଡ଼ିସିନ ବି ନାଇଁ ଖାଇବାର୍ କମ୍ ଖାଏସନ୍ ଫିର୍ ବି ଭଲ୍ ଅଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କେ ଘର ବାଗଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ଆସିଥିଲେ ହଇ ତାମାନେ ଟିକେ କଥା ଲାଗସନ୍ କି ନାଇଁ ଭଲ୍ ସେ ମାନେ ବୁଝି ନି ପାରେ କୁହ ବାକି କହିସନ୍ ଭଲ୍ କରି ହେଲେ ଟିକେ ବୁଝିସି ନାଇଁହେଲେ ବୁଝି ନି ପାରେ କଲେ କଥା ଆସନ୍ ତ ଏଥିଲାଗି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ୍ ସେ ଶୁନି ନି ପାରନ୍ତ କୁହ ପାଖେ ଟିକେ କହିବ ବେଲେ ଶୁଣସନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କଥା ହଉଥିସନ୍ ବୋଲେ କେତେ ଏକଲା ଚୁପଚାପ ରହିବେ ହଁ କି ନାଇଁ ବୋଲେ ପାଖେ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଗର କାଲର କଥା ଏକା ଶୁଣୁଥିସନ୍ हमके भी भल लागसे ଶୁଣିକା ଇରେ ମେମେ ଛୁଆ ମାନେ ମେମେ ଛୁଆ ବାଲ୍କି ଦେଲେ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଭଲ ଲାଗଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ ଆମର ଦିଦିକେ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେରି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସାରା କଥା ଲାଗିବି ବାଏ